Production. Grama riže, 150 grama mesa, salata, znači bez začina, ovdje ima maslinovo ulje, ovdje nema ništa začina i ovdje nema ništa začina. Ćao drugari, ovo je treći obrok, vidite u žurbi sam, bio sam u gradu, nakupovao sam punu torbu hrane i već kasnim sa ovim trećim obrokom, ništa nisam spremio, bukvalno sad sam došao i opet nastavljam da idem do grada, treba kupim orahe, treba da kupim jaja i belo meso moram. Tako da sad na brzinu moram nešto da pojedem, a ne volim baš da jedem u gradu, jednostavno u gradu nemate šta kupiti kvalitetno. Jedem u pekari nešto. Tako da sad dolazim na scenu whey protein, pošto danas ne treniram, dakle danas ne primim whey protein, tako da ću napraviti jedan mini obrok. Dakle, ovo sad je pahuljice whey protein. To je bukvalno gotovo za pola minuta, ovdje sam stavio tople vode. Stavit ću 100 grama pahuljica. Ja znam otprilike koliko ima. Ovo je 120 grama pahuljica i tu ćemo baciti whey protein. To je to. I sad ću ovo da izmešam, da pojedem i da nastavim s ovim poslom. Nataša, čuješ ovo? Rock'n'roll je večan dok smo deca bedna. Cane. Ćao drugari, ovo je moj sljedeći obrok. Ovdje imamo ribu oslić, riža bela, tu sam stavio neki mali sos i salata. Sad je oko 8 sati, ja sam radio vakuum, to je vežba za stomak, ali nisam snimio zato što se baterija isprazni na digitalcu, stvarno svaki dan snimam i baš se brzo isprazni. Uglavnom, ja sam odradio ne puno, čisto onako malo, jer dosta je bitno kada idete na bulk, dok rastete u celom telu da zadržavate stomak što više zategnutim i što manjim, znači uopšte struk da bude manji. Jer ako vam raste i stomak, zajedno sa ramenima i ostalim delima tela, onda generalno neće se ni vidjeti toliki napredak. Sad ću vam sad pokazati prilike kako ja radim vakuum. Uopšte nije bitno koji vakuum radite, imate raznih položaja, sad ću vam pokazati, ja stojeći radim bukvalno 5-6 minuta. Znači zadržim vazduh, uvučem stomak i zadržim tako oko 15 sekundi, to je to. Sad ću vam pokazati, nadam se vidi. Znači uvučete. I držite.
Ja ne moram to puno da radim. Genetski imam mali struk i čvrst stomak, ali što da ne. Tako da ako imate problem s stomakom, probajte da radite vežbe, možete raditi i 2 puta dnevno svaki dan. Dosta prija, stomak je zategnut, to je to. Ja se idem da hasam. Ćao! This is a South Beach production.